सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्तम्बुज सूर्याय तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम पावन परम प्रेममय परम कारुणिक लीलामय इच्छामय कृपामय अशरण शरणदायक मुनिमन रंजन दुखी दुख भंजन अनाथर नाथ पतितर नाथ जगतर नाथ प्रभु जगन्नाथंकर अभय चरणारविंदे सर्वप्रथमे सेवकर शतकोटि बार प्रणाम। भगवान श्रीकृष्णंकर अपार करुणारु आमे विजय केतन चैनल माध्यम भागवत कथा श्रवण करिवार एक सौभाग्य लाभ करिचे। तेणु दर्शक बंधु आसंतु भगवानंकर से भागवत कथा भगवानंकर लीलार कथा से आध्यात्मिक कथा को श्रवण करी आमे देव दुर्लभ मानव जीवन को चरितार्थ करिबा। भक्ति तत्व रसरे रसान्वित से भागवत कथार प्रत्येक श्लोक को प्रत्येक धाड़ी को जदि भल भाव आमे बुझिबा जीवन क्षेत्र मध्य प्रयोग करिबा ताहले मनीषर देव दुर्लभ मानव जीवन चरितार्थ हम। कहीं शास्त्रकार कहती कहले नीति भागवत पढ़ अरे नीति भागवत पढ़ से भाव रे मन कर त्रो दृढ़ मन बाई रे ए जीव गति मुक्ति मार्ग लोड़ मन बाई रे। नीति भागवत पढ़ शास्त्रकार कहते प्रत्येक दिन भागवत ग्रंथ को पढ़िबा प्रत्येकटी श्लोक को प्रत्येकटी धाड़ी को भल भाव बुझिबा जीवन क्षेत्र मध्य जदि प्रयोग करिबा जीव शिव एकाकार हो जिवे मानव माधव एकाकार हो जिवे आत्मा परमात्मा एकाकार हो जिवे। आउ जो आभिमुख्य को जो लक्ष्य रखी मनीष जन्म पाई से जन्मटा तार सार्थक हो। तेणु भागवतकार अति सुंदर भाव कहले नीति भागवत पढ़ से भाव रे मन कर त्रो दृढ़ मन बाई रे ए जीव गति मुक्ति मार्ग लोड़ मन बाई रे। कहीं जीव गति मुक्ति मार्ग लोड़ बोली कहते मनीष आसी आत्मा को परमात्मा को पाखरे पहुँचेबा जीव को शिव पाखे पहुँचेबा ए मानव माधव पाखे पहुँचेबा। तेणु से मुक्तिर रास्ता से मुक्तिर रास्ताटा जाए केतेबेले प्रशस्त हम मनीष तेबेले दैनंदिन जीवन में प्रत्येक दिन भागवत कथा को पढ़िब भागवत कथा को शुणिब। जो माने पढ़ी पारु नाहंती ताहले कौन करिवे कहले न पढ़ी पारिबो जेबे जो माने पढ़ी पारु नाहंती जो माने पढ़िबार सौभाग्य को लाभ करि पार नाहंती न पढ़ी पारिबो जेबे श्रुति दे शुण तु श्रद्धा भावे मन बाई रे भक्त बोली गणा हेबो भवे मन बाई रे। जो माने पढ़ी पार नाहंती कौन करिवे ना ही कर्णपटरे कौन करिवे से भागवत कथा को श्रवण करिवे। तेणु ये विजय केतन चैनल माध्यम आमे प्रत्यह भागवत कथा को श्रवण करी आम कर्णटा को पवित्र करिबा। जो कथा शास्त्र रे कहा जायछि कहले कर्ण पवित्रम जदि नाम श्रवणम मुख पवित्रम जदि नाम कीर्तनम हस्त पवित्रम जदि दान पुण्यम पाद पवित्रम जदि तीर्थन गमनम। आगे कर्णटा भगवान दुईटी कान देइचंती कौन पाई ना
ଅହର୍ନିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଗବାନ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣୁଛେ ନା ନାହିଁ ଏହା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ନିଜେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ନ ପଢ଼ି ପାରିବୁ ଯେବେ ଆରେ ନ ପଢ଼ି ପାରିବୁ ଯେବେ ଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶୁଣ ତୃଷଧା ଭାବେ ମନ ବାଇରେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଗଣା ହେବ ଭବେ ମନ ବାଇରେ। ଯୋଉ କଥା ଭାଗବତକାର କହିଲେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର କଥା। ମଣିଷ ମୋକ୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଭ କରିପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ସଞ୍ଚାର କରିପାରିବ, ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ବୈରାଗ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଭରେ ଭକ୍ତି ଗରେ ଜ୍ଞାନ ବରେ ବୈରାଗ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ରହିଲା ତରେ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ତହିଁରେ ଅଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଭାଗ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 যে ভজে সে পায়ে আনন্দ গোবিন্দ। মଣିଷ চিন্তা করে যে ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣମାନେ এই କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଏ କଥା ମୁଁ ବି ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ମିଳିବ, କିୟତ୍ ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂସାରିକ ଆନନ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଂସାର ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କଲେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ କେମିତି ନା ସେ ଆନନ୍ଦେ ମଗ୍ନ ହେବ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତାକୁ ଏପରି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ନ ମିଳେ କାହାକୁ। ସେ ଆନନ୍ଦେ ମଗ୍ନ ହେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତିଳେ ନ ଲାଗେ ବାବ ନୁହଁ ସନ୍ଦେହ। ସେ ଆନନ୍ଦେ ମଗ୍ନ ହେବ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତାକୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଆଉ ଜୀବ ଶିବ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ। ସେ କେମିତି ନା ମମ ଗୁଣ ଗାବତ ହରି ଗୁଣ ଗାବତ ପୁଲକ ଶରୀରା ଗଦ ଗଦ ଗିରନ ୟନ ବହନୀରା। ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ এই କଥାକୁ କଲମ କଲେ। କହିଲେ ମମ ଗୁଣ ଗାବତ ହରି ଗୁଣ ଗାବତ পুলক শরীরা গদ গদ গিরন য়ন বহনীরা। দর্শক বন্ধু, যেতেবেলে ভগবানଙ୍କର নাম কীর্তন କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏ ଶରୀରର ଲୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କଥାଟା ଅଛି ନା, ଆପେ ଆପେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ରାତୁଳଚରଣରେ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିବେଶ କରିଦେବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବହିର୍ମୁଖୀ ନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ରହିବ। ମନ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ କେମିତି? ନା ଆଖି ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପାଟି ଚାହିଁବ ସବୁବେଳେ ଚିନି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାନ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବହିର୍ମୁଖୀ ନ କରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଦେବା,
ताहले कौन हम ना भगवान को पाइबार रास्ताटा सहज हो भगवान को पाइबार रास्ताटा प्रशस्त हो किंतु मनीष जदि विषय पछरे बोलिबो मनीष जदि विषय वासना पछरे बोलिबो केवल सांसारिक कार्यकलाप जड़ित रहिबो ताले भगवान को पाइबार रास्ताटा प्रशस्त हवा परिवर्ते भगवान को पाइबार रास्ताटा दिन को दिन संकीर्ण हो तेणु दर्शक बंधु जदि आमे दैनंदिन जीवन रे प्रत्येक दिन भागवत ग्रंथ को पाठ करिबा भागवत ग्रंथ को सुनिबा एवं प्रत्येकटी भागवत कथार श्लोक को जदि मन भितर बारंबार उच्चारण करिबा ना मन मध्य एभली भक्ति जात हेबो आ भक्ति जात हेले आपे आपे ज्ञान आसीजिब आपे आपे मनीष मध्य वैराग्य आसीजिब भागवत रे एही कथा कुआ जायछि ना कहले भगति ही ज्ञान ही आह भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु वेदा गावहि श्रुति पुराण बुद्ध वेदा भक्ति आ ज्ञान कौन भक्ति आ ज्ञान है गोटे कॉइन टंकार दुईटी पार्श्व गोटे पार्श्व जदि भक्ति आउ गोटे पार्श्व हेउची ज्ञान जेते बेले भक्ति हम आपे आपे ज्ञान बढ़ी तेणु शास्त्रकार कहते कहले भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा गावहि श्रुति पुराण बुद्ध वेदा भक्ति नहीं भक्त को भगवान चरणार बिंदे पहुंचे देता भक्त को नहीं भक्ति कौन करे भगवान रातुल चरण पहुंचे दे आ ज्ञान कौन करे ना भक्त को नहीं भगवान द्वार देश में पहुंचे दी था तेणु भक्ति बल किभली भाव में आम भगवान को पाई परिबा भक्ति हेले किभली भाव में ज्ञान आपे आपे आसी जाई थाए आ मन मध्य वैराग्य भाव आसी जाई थाए एवं तत्व कथा को आम किभली भाव में हृदयंगम करि परिबा सेही कथा भागवत आम जानि परिबा तेणु दर्शक बंधु आसंतो प्रत्येक दिन एभली भाव में गोटे गोटे आलोचन आम भागवत को भल भाव में बुझा जीवन क्षेत्र मध्य जदि प्रयोग करवा आमर देव दुर्लभ मानव जीवनटा चरितार्थ फलप्रसू हम जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय।